Although badlongon man ta pagka apo kay di kisa may bata nga di ka naglingaw. Mangita yung taglingaw sa amas panahon sa pagkuhan pa na ko bata sa Pasil badlongon mga nga hala sugal diri sugal dito taksi diri hantak dito nya natanan ka buang suway pa ng karira nga bisag di mao ni computer na ko sa una gibadlo ha oh mao na nya kanang so good day everyone. So we're tackling about and discussing the our own perspective of virtuous life. So we are the group 5. So this I am Engine Cadet Pugoy. And I am Engine Cadet Vasquez. I am Cadet Kitara. And I am Cadet Oranyo. Cadet Sabehon, and Cadet Sabuya. So we're talking about the virtuous life. So may I ask question first? So makamong tanaw na ha. So what does the virtuous life mean to you personally? Unsay pagsabot nimo sa virtuous life sa imong kaugalingon? Kasi imong unang tubag. Ikaw pre, ikaw yung Ako may mga tanah kay mo kakuan. Ikaw, gi. para nako no kanang throughout sa akong life kay kaning wala ko'y kontra and kaning malipayon ko like kaning bisan pag na ako'y sayop di mong gina perpekto tanang tao gid na makasayop nito makasaam nito sa hay kanang imo gyapon kanang bawian nimo kanang sakto ba. Maram na ako kanang happy ko nya kanang wala ko'y kontra. Mara gina ako gid. Mo. Nga pre. So ako ang virtue sa life no kay kanang honest ko kanang mo create og better life kanang unsa akong makuha ba kanang honest ra jud. And for me, kanang virtuous life is kanang pag kanang happy ra ka then dawi na mo respect ka dili kay respect kay mana na kay kanang magain na sa tao dili magkuan og magbisa unsay standard maobre ba na siya or dato or makuan tiguang mo respect lang yun and kanang kung unsa makabuhat kag maayo na malipay maray para nako. Okay. Ako may last. Yes. So ako kay kuan kanang be honest lang jud bisag walay makakita walay mag-video dapat baton nato ang kuan kanang maayo. Walang to ako ajud. Ika pre. Pero nako ang virtuous life kanang maghatag og kalipay kanang magrespeto sa usag ka tawo di kay bantogra na naka niangat na ka nya mo nagag ay imong kuan imong batasan magkalain na ba nya unta bisag moangat ta di lang ta kuan magpantay lang dapat nagyapon ta sa atong pamatasan mo lang ako. Para nako sa ang virtuous life ay usa siya ka kaning ang meaning sa virtuous life sa akong kinabuhi kay kanang kamao ko nga makiangayon sa ubang tao para nako nga di kay ko kaila niyo pero kanang makasabay ra tayo ba kay naa sa tay respeto ya kanang mapuslanon sa kinabuhi gali nga paghimo og maayo ba di kay kanang mag-abusar sa uban ba nga maghimo kag butang nga di kaayo sa nimo og sa ubang tao murag dili nga na murag nasa kay respect sa mong kagalingon og sa uban ba nga kamao ka mo control sa imong kagalingon sa pamatasan sa imong behavior ingan na nga mga kuan sa akong virtuous life kay kuan kanang
kuan sa kasaligan ko sa ubang tao ba. Na ko'y salig sa isig ka tao yang uban sa naisalig na ko nga kanang murag trustworthy kay kong pagkatao sa uban ba ug para sa ubang tao trustworthy sa akong pagtan-aw nila. Nakoy question pero di ba kanang virtuous life kay kana man ang murag medyo kay na-achieve something nga na-achieve sa gamay. Ingana ba na siya? Like kanang nakapalipay nimo ingana. Mao ba na siya? Di ba ingana? Ang imong pangutana kay sa na-achieve nimo sa kinabuhi nga nalipay ka. Naasa siya i-connect sa virtues of life pero kay sa mura sa akong giingon gani nga mapamuslanon ka pagkatao ba. Kana laging kanang murag medyo na successful kay ingana. Mahog sa gingana. Para ninyo kanang bisaging araw no, kanang nanam jud ta edad kamo naka-feel na mo or kanang di ba nam jud usahay nga kanang bisag pangingani kanang naka-feel tag kanang natin na-achieve something nga na-achieve na to kay successful sabihan na kanang something nga na-achieve. Kamo naka-feel na mo ingana bisaging araw ng edad niyo. Kay Naka-feel ba ta? or kanang ana ba? Kay ako makaingon ko kanang bisag eskwela ko ron nakakuan ko nga naanay kanang virtuous life gani para nako kay nakatabang ko sa pamilya which is kanang malipay po ko ba nakapalipay gisang kagalingon karon nalipay na ba ko ingana or kanang murag nakatabang mo ko lain kay ako sa tinud-an lang kanang ako man sinagpaskwela sa kagalingon nya kanang si tawagan ay kana ganing sa bahasa day kana ganing kanang lipay ko kay do wala man ko nagkuan sa akong parents kay ako nakapaskwela nila dawat no kay sila kanang kay bawo ko ba nga ninguha sa sila pero maora gid nila makaya ingana ba so wala sa koy kuan nila ako na ninguha ko karon kay maka-feel ko ba nga kana ganing nalipay so kay nakatabang ko sa among balay bisan pag nag-eskwela ko bayad ko bis eskwelahan sa balay may kuryente manang kanang bisag karon nga face eskwela pa ko nakakuan gyapon ko nga na successful na ako sa life Murag nagkanam na mag-complete mo kinabuhi ba. na ko sa imong pagtabang. na nagyapon ko na ako goal pero na ako na kuan ka nang na-achieve na sad ba Progress sa kagalingon. ingana ang growth gani Nako lang yung pangutan na. Sa katong tagsa na to ka hunahuna ba kanang unsa na to kanus ata naka-realize or nakabati nga or nakamata na ba nga ang virtuous life kay dili days or sa imong hunahuna nga pagpanganak nimo daan or sa mga panahon nimo naagian rag kanang kaagi nimo ba nga naka-realize ka nga mao din ang virtuous life na-develop ba. no dili gyud siya ingon nga kanang dili siya ingon nga gipanganak na daan kanang throughout sa imong kinabuhi gid ba kana ganing sa imong experience nga na sa imong environment sa mga kaagi Sa family. family. Sobra na ko no. Dili man gid na siya makuan sa since birth. Makuan man gid na nimo, ma-develop man gid na nimo sa una pa lang if unsay gitudlo or gipakita gyud sa imong family. Di mao man gid na dako mo taon na gid sa tong pamilya. Una to makita sa lain tao na ang kaayo na atong ibaw-an gid una sa atong pamilya gid kung giunsa ta pagda og pagtudloan na nila mo nang kaingon ko nga naka-develop na sa kung unsa gi mga nakita ato gitudlo dili na siya sa pag kanang mga since birth gid. So same sa iya no kanang dili jud ma-develop ang kanang gikan pa ka diha sa pag-aanak ma-develop na through kanang experiences nimo diha nimo makuha ang unsa imong virtue sa kanang sa imong palibot maorsan na ako Ano ba na pre? Ako kuan dito no ang kanang kuan din no kanang sense of purpose ba kana di ang purpose day ara ko nagkuwang storya ganiya ko nang marag nakaingon ako ba nga kanang naana ko purpose ang life gani ay bisan pagkuan kanang di sabi nagdako nga kanang kuan di mi nagdako nga fortunate nga na ba naji kwarta mana kanang murag nagkadako sa gusad ara sa kun nakakuan kaning ay murag tungod sa akong sitwasyon
kaning ana na sayo ko kanang mga responsibilidad sa mua balay niya kanang sa experience sa ginako ganyan anton karon naka-feel kay syempre kay kanang nakakuan ko sa akong purpose ang kinabuhi ba nga ganang mutabang sa akong family tungod sa among kanang kuan sitwasyon. Nakita yung pamilya na ganahan nakay ganahan makita Na sila na sila malipay siya na sila kuan na siya ipakita nga kuan nga ikalipay nila. Usam sa rason ko nganong kanang magkuan ko nganong kanang magbarko ta ba kay syempre high paying sa nga na kwarta sige makatabang sige nila. Mauragi ka Kuhaan ng sa'y gusto. kanang tubag sa mga problema ba ang pagtabang sa ginikanan. May number one purpose sa usa ka anak nga makalingkawas ang ginikanan sa kalisod. Mahatag ang ilang gusto sa kinabuhi nga wala nila kanang ma-experience kay mas giuna ilang anak mas ganahan ta nga ibawas ba kuha na to tanan ihatag sa atong ginikanan sa akong mga tanan nga kuha na kinsay nakapa-influence ninyo or unsay nakapa-influence ninyo nga nakamata mo sa virtuous life sa usa sa inyong kinabuhi. For me kay Naka-realize ka ba? akong family, especially kanang akong grandparents gani kay mga mayong gina sila kuan gud kay na mga kuan na sila mga religious ba. So mga Muslim na itudloan na nila kanang mga kuan gud ka ang mga mayong pamatasan gud pareha ng mga kuan kanang moral standards gani. May nga na kanang di ka buhat og lain kanang mga di maayo sa lentaw gani din pag respect nila din kanang di lang gyud ka mobuhat nga makaapekto sa lentaw or kanang nakaitamakan sa mora gyud na para ako gyud Magsugod siya sa magsugod siya sa family Sa family kanang kanang kuan. actions, reasons, ug nga na ano, ilang kanang moral standards, magikan gyud sa atong kanon family gid. Di jud ta kaingon nga gipanganak tayong ana ba through experience gid sa atong environment. kay nako if kita kung maabot ngayon panahon nga mahimo ta kitay parents di ba kung ato ipakita sa atong anak nga kana ipabuhat nila kanang di maayo di makuan so magdako na sila nga ilang hunahuna nga maayo kanang maayo gyud silang hunahuna nga buhat ka kanang basagalero ka nga na kay ang hunahuna ala mao may gitudlo Ingon pre no kanang kung unsang amahan malabwan sa anak. Malabuan sa anak tinuod gyud na pre kay Murag wala mapitol ba? kay mismo ang gatudloan na maglabad sa ilang uwan agad. Unless kung kanang magtarong mo usab ang amahan, ana magtarong. Pero nakoy nakita mga kuan sa silingan ra sa gani. Ganang badlungon kayo pagka batanon pero nakapamilya gani. Grabe pag-usab gyud pre. Sa una bisag karon mo simba na gani mo tungod kay nakaanak pamilya ba ano isa gyud pamilya makapabag-o sa tao. Tungod sa iyang pamilya nagbago siya. Kamo pre na may kasuriya na. Ikaw pre. Ikaw na kay kuan. Lain question ba? Lain kuan na sa dapat. Ang naka-influence nako sa kuan sa virtuous life yun kay magsugod jud siya sa lola gyud og lolo. Kay gadako man kog lola nga po. Lola gyud tanan nga lola sa mama sa papa nya igsuon sa lola. Murag naan la tanan udo badlongon man ta pagka apo kay di kisa may bata nga di ka naglingaw. Mangita gyud taglingaw. Sa amos panahon sa pagkuan pa nako bata sa Pasil badlungon mga nga hala sugal dito taxi dire hantak dito nya natanan ka buang suway pa ganang karera nga bisag di mao ni computer na ko sa una
gibadlong ha Piso. oh Piso go. mao na nya kanang among sityo sa sityo pikas sumbagay kanang sugat-sugat ba Okay. Wala ba saktong kuan o wala kanang ara ba start atong muna sa akong paggadako ko ana nga akong lola pero gitudlo gani nga di na maayo sa imong nga magdako ka nga ana imong batasan ba nga wag ka kasabot nga maayo ni ordi mong kanang pitol sa akong lola nga kulata dito kanang gipaamon ko jud ba nga dili ika isog nimo ang gusto gubot ba di isog kay lagi isog kay pakita nimo nga isog jud ka kanang murag manung kag sumbagay kay isog ka kanang sa kung kuan nga isog guys nara gyud sa kuan pamatasan asa kanang murag baruganan nimo nga sakto ka mao ra ako makita nga isog ka butan imong kaisog ba dili ra sa kanang sa dili ra kay sa buhat away ana murag isog ka nga sa maayong buhat ba ara na ko nakuha ng virtuous life niya sa akong ginikanan sa murag nadra ang gisundan mo ko kay relihiyoso nga mga kaliwat pa mga servants sa simbahan ako ra guro naliko mga natanan murag simbag domingo nya pulong sa pari ituman murag natanan dia ba naamura na observe na ko gamay ang virtuous life sa usa ka tawo sa matag tawo nga magsugod yun sa balay ang makuan nimo ang pamatasan Nasugay na ko Andre kanang murag gikan sa gid sa kung ano kanang mag-away gina akong magpapa usahay nga na. Kaya akong papa pala hubog kay to. Bisan pag kanang maglali sila akong papa di ko manapat sa akong mama. As in kami sa akong kuya wala gina ka wag babae ka wa kadapat kun sa kay naasa mi kanang gikusti ko sa kitukol wala murag na iyahan na gyud lang ko akong papa mo ni kulatahon sa akong mama na gahi kay go ba nga na. Pero kanang naasa sila kanang kuan gani kanang mura standards po nila ba kana makuan lagi kanang mo limits gani dili na masubraan kay sa kuha sa kay mas maayo magud og kita na maginikanan no kita ba mas maayo magong pitolo na to ang atong anak sa bata pa panang putla na tog sungay daan sa bata pa ba kay og magdako manggod maadto sa makasugat og laing tao basig ang laing tao pa ang makadisiplina ba murag insulto kay sa ato ba mo nang ako nakuha sa akong ginikanan nga gipitol jud sa akong ginikanan kay badlongon jud kay ko makaingon ko badlongon jud kay ko sa una mo nang gipitol jud sa akong mama ug sa akong lola mo nang murag murag ingaron ako murag nakabalansi nako sa akong batasan ba mas kay para gingnan ko sa akong mama gud nga mas maayong gidisiplina ka sa bata pa ka kay og magdako na ka di ka realize nga imong batasan dai sayop basin ang ubang tao pang makadisiplina nimo ba basig insulto kay para namo Pag may insulto ang kuan mga pamilya. insulto ang ginikanan ba kay wala gatong Lain kuan lain nagdisiplina. wala gay nagpakaginikanan sa iyang mga anak stars gitanan sa ako sa guardian nimo guardian gud if wala imong mama papa naagi na si mong mga kwan kanang grandparents okay naam sa koy silingan gud nga namatay ang mama namatay ang papa ay napriso yung papa until karon murag wala gay murag wasay way ni agak niya nga sa gadako siya kay nara siya sa lola niya as in spoiled juga siya ang lola gyud kanang unsay pangayoon niya ihatag tanan-tanan niya sa yang lola karon wala damhan namatay ang iyang behavior karon lahi gyud sa ubang tawo nga kung makita ba nga siya gusto siya kanang matuman iyang gusto bisag di maayo nga pamaagi kanang wala murag sa kung makita gyud nga mas may gyud ay naay ginikanan nga mag-amuma sa nimo ba isip anak ka nga nay mama nimo nga mo disiplina nimo mo kuan nimo kay kana day mo dagan kay kana ganing walay parents nga mga bata kani nya kanang murag bisag lula nang mulisod gig dako ay kanang padako nila wa dagan kay kanang krimen nga mabuhat saksi jo ana mga silingan na mo basta kanang walay tarong padako ba kay kanang ang tao gay magka og virtuous life kay dako jud kay impact nilang pagkabata man no pagsugod gyud silang surroundings so good na gyud kay wala mo ka nakas ginikanan nimo wa kay ginikanan nimo nya influence man gud sa barkada gud ang kuan gud ang
mga bati nga kuan mga behavior magsugod yun sa mga barkada. Ang kato yun siya nga namat wajud niya dama nga mamatay ang lola kay spoiled kasi siyang lola. Pero ato yun niya na realize mga wala mas nindot yun ay ginikanan nga gidak-an kontra wa kay ako giingnan siya sa samong uyuan nga sa panahon nga naay mong lola wa ka nagbag-o wala ka ni mapa sa kamatuoran nga ingana day awa karon galisod ka kay tungod wala nimo gi-absorb sa imong utok ba ang pagdisiplina sa imong lola imo ra biayon imong lola. Pero uban pero nga bisan kanang wala na parents ba nga pero kanang magdakko sila nga inspirational kayo nga kanang tarong ilang kinabuhi kanang mo share sila sa yung story nga grow up sila nga wala parents pero bisan pag may tag depende sa tao naaman sila environment for example kay ba before namatay ang parents kay gipadakko siya sakto or nako pre kanay mong giingon nga kanang wala yang parents wa na din na murag nakakita na siya isa or one na tao nga murag na inspired gyud siya then magtanaw siya sa mag-absorb sa daong sa katao sa palibot sa then environment ma-inspired na siya usab na siya ang environment murag ay ang kanang makita siya sa usa ka tawo nga kuan sa kay ba kanang murag humanitarian sa kay pagkatao disiplinado murag ganiya ma-absorb sa niyang batasan sa tawo nga iya sad ma-apply ba murag magdepende sa gyud sa tawo sa una sa tao sa palibot sa tao environment for example nakas environment nga puros kawatan ang kanang kawatan ang kanang kawat ambot lang kung makalingkawas baka na pero kanang murag para nila normal lang ang kawat basta makakawat lang wa sila pakki ba murag ilang moral compass gani nawa na ba kay wa sila labot maunsa tong nakawatan nga na gani murag din wala na sa mo badlo nga nila wala mo badlo wala may guardian nagkuan nagain nakamit din sa silingan na mo no nawat siya pero di siya mangawat na mo di siya mangawat sa silingan mangawat siya sa laing sityo ang okay kay ana dire kasama ngilabot kay kanang mabadlungan man gito siya nya ambot lang gagahi gyapon kay okay kanang murag wala na sito siya kanang yang puros magguto sila maguwang nya wa say klaro ang inahan nga na gani siguro magbag-o ra siguro na siya nanagi magkuan kapilan to na prisoy mag-guide ko niya mo lagi magsugod gyud tanan mo itaw magbag-o tanan magsugod gyud sa ginikanan gyud kay magsugod sa gabata ka mas madyong pitolon ka ba kay ug magdako ka murag lisod na mag-usab murag wa na kausaban ba depende na lang guro sa tawag mag-usab siya makarealize siya pero kana nanaw gyud na gyud bisag kapila na priso murag di na nakaamong guguroy angay na guro nang ikuan pero para nako pre napon na sila ko ni wala chance pud magbag-o no na chance pero makarealize sila unsa dugay pa dugay pa pero nagi na magkuan nagi sila magbag-o kay ngano kaning more sila mo nang mautro nilang lang mga sala kay tungod sa ilang palibot silang kuan pero kanag makuara sa mayong kuan environment kana sila nagi kuan magbag-o. Next question para ninyo bang virtuous life is habit ba siya sa tao or kanang choices lang sa tao or kanang ang virtuous life ba murag habit na lang guro ni or kanang part na gyud niya sa value sa tao gyud or choices na lang ana bang depende magyapon gud kay kita mo gud laylahi tagipuy-an laylahi tag option sa kinabuhi wata kay ba maunang ginayang option sa kinabuhi nga anong maong nabuhat na niya walang uban kanang wa sila kita sa perspective sa laing tao ba nga sila dagay option nya takay ba iya kana ring option nga kanang for example kanang mangawat na siya para tambal siyang mama ingana ba mo agree ko ato yung gingon nga magdepende ra gyud siya sa tao gyud kay sitwasyon kay kung mag-base lang ta kung sa ako kay makuan gina una
magamit gyud ang duha gyud. Kay sa bata pa ta namtay kay pangutan-on man kita sa tong mga kuan gid mga guardian nga unsay imong ganahan ni kadako, unsay imong kanang kwaon, unsay kanang maabot nimo. So nakita choice then kung makuha na nato unsay kuan nimo na choice, so dapat nasa disiplina sa imong kagalingon. So once mo disiplina ka, then unsay mo ipang buhat mo ba, buhat ka di man gid ka mo abusar gid na buhat ka pareha nang Ayo. kuan di man gid ka buhat og kanang mga kanang para imuha lang gid naam gid kay lain tao ba, kung masobraan kag buhat sa mong kagalingon makatamak sa lain tao. So ang imuha lang gid na kay makuan gid na siya, madisiplina din, then makuha na choice na nimo, then once makuha na nimo practice na sa mong kagalingon mo na makuha gid na mahabit sa no nimo nun. So kamo namoy lain idea. Katong sa imo pangutan na ba pre? Katong habit ba or choice para sa kuha? Choice jud na nimo. Kay tanan nga buhaton nimo, nakaplano naman na daan. For example, kanang sabay example ako. Kanang Gape. Wala na niyo. Saan to katong kana laging Basta choice jud na nimo kay lagi kay matawag ba naghabit kay for example ako di ko mimutang wala buhaton mga wat jud ka. dili mawat like di ko maimutang nga di ko makatabang sa pamilya ngana ba Conscious ka. So kuan gid na nimo bro. mura sa defense mechanism no or butangay Para nako murag mahog siya sa habit pero murag maalayon man gud ang duty sad nimo siya nga ang kanang virtuous life ba. Duty sad nimo siya nga naagya po nimong sense of kanang purpose ba sense of purpose kanang responsibilidad sa nimo isip usa ka tawo kanang dili sa siya nimo mahog choices pero ang choices masud yun siya sa responsibility nimo kuan kanang manners nimo jud kanang duty gyud nimo kanang nya until ma-absorb na nimo sa imong kagalingon ba mahabit na jud nimo ma-apply na sa imong tawo mahabit na nimo ang maayong pamatasan makig uy sa ubang tao kanang makiangayon ba Alubilo, alobilo tabang kanang maanad na tabloan ng gidana daan na buhat og sakto di ba tabangi ang kanang mga kuan na mga barehana seniors manam labang mga seniors ato tabangan so makita ta na so maka una mo choice ba ta then kung sige na to mabuhat no mo nang sa sige na to kuan na to sa sige to buhat sige buhat da mga repeated action mo na mahimo di ba siya gabit di ba ala next question so kanang nakalimot what quote or saying inspire you to live virtuously? wait na ko tana What quote or saying inspires you to live virtuously? ako kay kuan in a world full of chaos choose ano to in a world full of chaos sa to in a world full of chaos you can be kind ba to sa to pagka-construct ba sa ingana kay siya nga term gani Sa ako asa kay na-gyud ni sa Bible gyud nga mo kuan sa akong kagalingon nga don't do to others what you want do to others to you. golden rule Murag ayaw buhata ang dili gusto nimo nga buhaton sa uban diha nimo. ay arito ako pre arito ako in a world you can be anything dai moto kanang moto choose kindness dito kay use dai Sa kuan kay don't do to others what you want don't to others do to you. So murag kanang murag ay mahog siya give and take gali. kuan
kuan gina pre kanang mao man golden road jud good. Mao ni nindot kay ikon sa mga bata man. Ikaw di ka ganahan ka naging di ka ganahan sungugon ayo pa panungog ngana ba. Wala nga lang. Nabi uban nga nang marag medyo kuan kay nga ikig kanang ganahan sila for example mangbuli sila pero dili sila ganahan. Bully. Masuko sila nga Mo kanang kani ang mabausan. dili kanang dislagan mabawsan murag gusto kay sila lay mo daog pero gatuyok man gud ang kalibutan mo bawas man gud ang tao. Ako sa good kanaingan na nga pagkabata mubuli na sila una kay madlok mo sila maunan mo nang mahal na nilang buhaton. Adi kay depende sa bata pag yun na maginang bully ba. Na maginang bully. Mas sa bata pitulon siya pero awak kita karon kay gadako ta nga na disiplin na ito sa ginikanan. Kanang wala kay nato gikuha ng bully nga kanang bullyhon gid ba. Ang uban nato nature naman nato sa barkada sa inyong barkada sa barkada nga sogsog ba kanang mura kay kanang mahug na sa love language ninyong barkada. Kabuang nga gid ba pero dili to the point nga bullyhon nimo nga imo na kay i-underestimate ang tao. Din aram sa mo may bawaan mong amigo good aran mo Pero kanang sa nimo kung natural na lang kanang bully sa atong tapok pero di sa ta mo set sa lingo nga mo lagpas sa boundary ba. Ako kay mo bully mo no? Ay pero di nga bully jing nga manyatak tao. Ako kanang inamiguhay gani sa barkada lay ana ba. Part na siya sa growing sa inyong tapok wala sa inyong barkada nga naa gyud na ba. Dili gyud na magmatter sa kuan. Nakuha na nako ang kuan in a world where you can be anything be kind. In a world in In a world where you can be anything. a world you can be anything, be kind. Oh, syempre mao jud ako na jud piyate choice atong kinabuhi ba nga na ba. So mao sa nako ka nang be kind. Syempre sa imong pagkamaayo na naman nga makatabang kasi imong community nga na sa imong Sa kung pagsabot sa mong giingon na bisag bisan pag gidaog-daog na kas kalibutan, bisag sa kagubot sa kalibutan, bisag gihansaka na kag daghang problema, gidaog-daog na kas tanang tao, mas mopatigbabaw gyud ang imong ipatigbabaw gyud ang kamaayo ba sa uban. Murag manners sa gyud sa tao sa nga be kind, be humble and kanang murag respeto na lang ba. Di kay gikuan kas tao imo sad baslan nga mas labaw pa ana murag di sad siya. Di mahugib di papildi ba. Daga sa gid kog kaila nga di papildi. Di lang mahunong ang tanan di ba? Di mahunong ang tanan. Ato magpadayon na lang. Munang sakto tiyag ingon nga in a world you can be anything. Be kind. So mo ra gyud. That's it guys. Mao ra to like naami kanang own perspective kani sa kanang kuan. Ang unsagay kaning murag kanang kuan gay sa virtuous life kanang unsay usa sa mga hinungdan o kanang unsay kanang sinugdanan na niya. So that's it. Thank you so much. Kinaday.